Mukbang guys. Mitiao, mitiao. Let's go, let's go. Mantap coy. Mitiao. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini saya mau mukbang mitiao. Banyak banget guys. Kue tiao apa mitiao ini? Ini gede-gede. Sebelum makan, kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan teman-teman. Bismillah. Mantap coy. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah kerupuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Alhamdulillah. Banyak banget ya guys.